हेलो এতিয়া আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মৰ পৰা নরমাল ফর্মত কেনেকৈ কনভার্ট কৰে হেতু আমি সাম সো 1 2 we done third form is the normal form normal form to কি আছিল for reference x cos alpha plus y sin alpha equal to p jot p কি আছিল p was the length of the perpendicular drawn from origin to the straight line and alpha was the angle made by the perpendicular with respect to the x axis. So amar a given equation teneko ase ax plus by plus c equal to 0. First ami ki kobo lagibo observe the required equation yate constant term to right side ase so you take the constant term to the right hand side that is c kami hepene loi jao this becomes minus c. Next time ki dekhibo lagibo যে x ৰ লগত যেটো কোএফিচিয়েন্ট লাগি আছে whatever coefficient is with x হেতু cos হয় আৰু y ৰ লগত লাগি থকাটো sin হয় এটা আমি ডাইৰেক্টলি a আৰু b cos আৰু sin লব নোৱাৰো কিহৰ কাৰণে because cos স্কয়াৰ আলফা প্লাস sin স্কয়াৰ আলফা কৰিলে কিন্তু আকৌ 1 হ'ব লাগে কিন্তু এটা a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ কৰিলে 1 হ'ব নে নহব আমি নাজানো for that we have to make sure যে x ৰ লগত যেটো বস্তু লাগি আছে হেতু cos হয় আৰু y লগত যেটো বস্তু লাগি আছে sin হয় and হে দুটাক স্কয়াৰ কৰি এড কৰিলে যেতে আমি 1 পাও for that the easiest way is ki ami will divide both sides by the under root of a square plus b square plus by by a square plus b square equal to minus c by a square plus b square. Now interesting thing to note here is that যদি এতিয়া যদি আমি x ৰ লগত লাগি থকাটোক cos alpha বুলি ভাবু y ৰ লগত লাগি থকাটোক sin alpha বুলি ভাবু then এই দুটাক স্কয়াৰ কৰি যদি এড কৰি দিও আলটিমেটলি আমি 1 এ পাম because a square by a square plus b square plus b square by a square plus b square equal to 1 so এই দুটা আমাৰ cos ৰ টার্ম হৈ গল আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা this is distance and distance is always positive. তো ডিসটেন্স যদি সদায় পজিটিভ হয় আমাৰ এই আন্ডার রুটৰ টার্মটো যেতে আমি ইভালুয়েট কৰিম যেতে আন্ডার রুটটো উলাম প্লাস লব পাৰো মাইনাস লব পাৰো বাট আমি সাইন টু এনেকে চুজ কৰিম such that this entire right hand side becomes this has to be positive c is the sign থাকিব আমি এটো সাইন টু হেতুৱে লম so this is one important thing you have to remember যেতে আমি এই ফর্মটো যেতে আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া আন্ডার রুট অফ a square plus b square টোত আমি প্লাস লম নে মাইনাস লম that will be governed by the sign of c so that the right hand side is always positive. তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি পালো যে cos alpha this will be equal to a by a square plus b square sin alpha equal to b by a square plus b square and p equal to mod capital C a square plus b square. Okay, so this concludes our topic where we convert the standard form into all the different forms. Etia ami first duta form jitu asile point slope form aru point form heto formot convert nokoru because it is useless kono matlab nai ei tinta form janile ami etur pora belek form le convert kobo paru. Okay, so that will be all. Thank you.